एक मिनिट, एक सेकंड. युनिव्हर्सिटी जुबिली हॉला कडेन जमल्या ताचें कारण म्हणजे आमकां अशें कळून चुकलां की आज सिलेक्शन चल्लां फॉर वेट लिफ्टर्स हू हॅव ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीन वेट लिफ्टिंग जें जाल्लें पळय मेन्स एंड वुमन 10 कॅटेगरी मेन्स आनी 10 कॅटेगरी वुमन्स म्हणटकच त्या पद्दतीन 10 गोल्ड मेडलां फॉर मेन आनी 10 गोल्ड मेडल्स फॉर वुमन. नॉर्मली द प्रोसेस इज एकदां गोल्ड मेडल मेळ्ळें, गोल्ड मेडल त्या मनशाक मेळटा हू इज कन्सिडर्ड टू बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द वेट कॅटेगरी आनी दीस इज गोवा युनिव्हर्सिटी. सो गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन हांच्या कॅटेगरीन दे आर द टॉप लेवल परफॉर्मन्स, तांच्या पेक्षा परफॉर्मन्स दिवपी दुसरो कोणूच ना. सो आतां ओपन युनिव्हर्सिटी खेळपाचें ताणें थारायल्लें आसा जे डिसेंबरान काय नोव्हेंबर एंडाक ते साऊथ वेस्ट झोन टीम केन्ना धाडटले ते. सो बेसिकली ह्या जाग्यार जेन्ना टीम धाडटा पळय तेन्ना जे कोण गोल्ड मेडलिस्ट आसता दे हॅव टू गो देर. आतां आज जेन्ना हांगा सिलेक्शन प्रोसेस जेन्ना चालू केलो तेन्ना तांकां विचारलें की बाबा हो सिलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो आनी तुमी कित्याक करता किंवा खंयच्या आदाराचेर करता. तेन्ना ताणें आमकां सांगलें की देर इज अ स्पोर्ट्स पॉलिसी, एज पर द स्पोर्ट्स पॉलिसी आमी सिलेक्शन करता आनी त्या स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रमाणे त्या लोकांनी कितें म्हणलां की नॅशनलाक म्हणजे युनिव्हर्सिटीक जे कोणाचे फर्स्ट 8 म्हणजे फर्स्ट 8 रँक्स जे आयिल्ले आसा पळय थंय तुमी मॅच करपाक जाय. आतां फर्स्ट 8 जे आयिल्ले आसा दे आर बेस्ट परफॉर्मन्स एज पर द स्पोर्ट्स पॉलिसी. तांचें कितें म्हणणें आसा पळय आतां हांव तुमकां स्पोर्ट्स पॉलिसीचो डायरेक्ट तो सेक्शन वाचता. स्पोर्ट्स पॉलिसी पेज नंबर 14. The selection criteria for university team for events on priority basis approved by the sports council will be as follows. आता हे पावर्स तांकां कोणें कॉन्फर केल्या, खंयच्या एक्टा प्रमाणे कॉन्फर केल्या तें स्पोर्ट्स हातून काय म्हाका अजून पर्यंत मेळूना, बट आय एम चेकिंग इट एंड आय विल मेक अ रिप्रेझेंटेशन. तो कितें म्हणटा, in the individual event like athletics, swimming, weightlifting, powerlifting and other similar event, performance of the player at 8th position in the previous inter-university championship held during previous years of championship shall be considered for the selection of the university team. आता हे फक्त ह्या स्पोर्ट्सांक. आणि फुडें कितें म्हणटा, इव्हेंट्स लायक जुडो, टायक्वॉन्डो अँड अदर सिमिलर इव्हेंट्स only the first place winner at the inter-collegiate championship of the current year shall be considered for selection. If the first place winner is not willing to participate, the second place winner shall be considered for selection. Why this arbitrariness? We should send the best. And when the people who are representing are the best, why do you want to create hurdle? फाल्यां समजा तांकां जर NIS करपाचें आसा किंवा फुडें फर्दर स्टडीज घेवपाचें आसा स्पोर्ट्सान जाल्यार दे रिक्वायर बेसीक पार्टिसिपेशन फॉर द नॅशनल्स. बाय कमिंग अप विथ सच कायंड ऑफ क्रायटेरियाज तुमी तांचो तो होपूय उडोवन उडयता, एक्सपोजर उडयता, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी अफोर्ड जाता तीय तुमी दिना. सो आर वी ट्रायंग टू कितें म्हणटा तें एनकरेज द स्पोर्ट्स ऑर वी आर ट्रायंग टू पुट अ बॅरियर. फाल्यां जर भुरग्यांक कळत की वेट लिफ्टिंगान पार्टिसिपेट करून कांयच मेळना बिकॉज आमकां फुडें धाडिना जाल्यार मागीर पीपल वील नॉट पार्टिसिपेट. सो म्हजी इतकीच रिक्वेस्ट आसा, देर हॅज टू बी अ क्वीक चेंज इन दीस पर्टिक्युलर सिलेक्शन क्रायटेरिया बिकॉज इवन लास्ट इयर all the gold medalists had got an opportunity to go there. आता एकूच सिनारिओ जर सांगत जाल्यार हो भास्कर गेन ही इज अ टायटल होल्डर ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. आता हागेलें फॉर ओपन चॅम्पियनशीप तागेली क्वॉलिफायींग आसा 270 किलोज आनी फॉर युनिव्हर्सिटी तागेली क्वॉलिफिकेशन आसा 275 किलोज. सो बेसिकली आर वी ट्रायंग टू किल द स्पोर्ट इट सेल्फ बाय ट्रायंग टू क्रिएट हर्डल्स विच दे विल नेवर बी एबल टू एनकाउंटर. सो माय रिक्वेस्ट इज, in interest of the children and interest of the sports, there should not be any defeating criteria for eligibility when they have proved themselves by fetching gold at the university level in their category. So that has to be changed. टार्गेट ना आमकां हर्डल काय ना, पण जालां कितें, तुमी सिलेक्शन्स घ्या बट दे आर ऑलरेडी क्वॉलिफायड बिकॉज दे आर गोल्ड मेडलिस्ट. आता गोल्ड मेडलिस्टा भितर तूं परत तूं आतां तांगेलें सिलेक्शन घेतलो आनी मागीर यू वील डिसायड की बाबा दे आर एलिजिबल ऑर दे आर नॉट एलिजिबल. देन वाय डू यू हॅव कॉम्पिटिशन्स एट गोवा युनिव्हर्सिटी लेवल? वाय डज द गोवा युनिव्हर्सिटी गिव देम सर्टिफिकेट क्लॅरिफायींग द क्रेडीट ऑफ देअर वर्दीनस? तांचे कडेन सगळ्या कडेन गोवा युनिव्हर्सिटीचे सर्टिफिकेट आसा वेर दे हॅव फेस्ट गोल्ड मेडल. आनी कसलें सिलेक्शन? सेपरेट सिलेक्शन तुमकां नाका. सेपरेट सिलेक्शन तुम्ही करा, पण दॅट कॅनॉट बी अ क्रायटेरिया टू डिफीट देअर एलिजिबिलिटी बिकॉज देअर एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन गोल्ड मेडल न्ही. युनिव्हर्सिटीक त्या वर्सा त्या वेट कॅटेगरीन जेन्ना दे हॅव सक्सिडेड विथ फॅचिंग अ गोल्ड मेडल, इट मीन्स इट इज अ प्रूफ दॅट देर इज नो पर्सन अदर दॅन हिम इन दॅट पर्टिक्युलर कॅटेगरी रिप्रेझेंटिंग स्टेट ऑफ गोवा टू द गोवा युनिव्हर्सिटी.
सो आता साऊथ वेस्ट हाका सुद्दां क्वॉलिफायींग ना तांकां. सो माय कंटेन्शन इज वॉट की बाबा तुमी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया जो दवरता तो जेन्ना त्या लोकांनी ऑलरेडी प्रूव केला गोवा युनिवर्सिटी कॉम्पिटिशनान आनी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया कसलो. हां आतां समजा देर वर एक दोग तीग जाण आशिल्ले, देर वॉज एन इशू, तुमकां जर दुबाव मारता टाय जाता त्या टायमार तुमी करता, आय कॅन अंडरस्टँड. पण हांगा तुमी जे गोल्ड मेडल खेळ्ळ्या, जांकां गोल्ड मेडल मेळ्ळा, तुमी तांकांच जर वचपाक दिना जायत जाल्यार स्पोर्ट्स पॉलिसी कसली. आणि प्रिएम्बलान म्हणला तुम्ही की स्पोर्ट्स पॉलिसी इज टू अपहोल्ड द स्पोर्ट्स म्हणून. दिस इज द वे यू आर गोइंग टू अपहोल्ड द स्पोर्ट्स. If you, no doubt, you create competition, but don't kill the spirit of the sports in the children who are qualifying and who have fetched gold medal. But फाल्यां getting a gold medal will be matter of formality. ताजो उपयोग कांयच ना. तुम्ही आता किती करतले? I will be making a representation to the Vice Chancellor, informing him that this particular clause is an arbitrary clause. There is no substance in this particular clause कि you select a particular sport and define what should be the eligibility criteria only for that particular activity. We are going to make a joint representation, and based on that joint representation, in case if something happens, it is okay. Otherwise, we will take the proper course of law. 10 men and 10 women. ओके 20. Yes. तुझं नाव कितें? हांव बाळकृष्ण सरदेसाय. तुम्ही कितें म्हणा? ना, आय एम अ वेट लिफ्टर माय सेल्फ. सो हांव आतां हांगा आयिल्लो जेन्ना म्हाका कळ्ळें अशें जाता म्हणून. सी, इन केस इफ वी द स्पोर्ट्स लवर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू सपोर्ट दीज स्टुडंट्स, बिकॉज दे आर आवर फ्युचर टुमॉरो. This time national games were held in Goa. So in case if we get better sports person and if their eligibility and their criteria shines, it is good for the state of Goa itself. So it should start from home. It should start from the origin, and for us the origin is the Goa University, because that is the place where we represent our state. केन्ना दितले मेमोरंडम? By today or tomorrow we will furnish. So आता तुम्ही पार्टिसिपेट जातले हो ना? They participate. We are not here to create any hurdle. They are going to perform as per the requirement instructions given to them. I had only come to inquire ki baba why this particular arbitrary criteria for eligibility is only reserved to these people. That is incorrect. Somebody has to question. They are not in a position to question. They are directors of sports. They are also not in a position to question because they are a line of system. ताणे फाल्यां क्वेश्चन केल्यार तांकां मागीर मेमो येतले. So that is not so. कितें आसा कोणे तरी आनी why do you play with their future? You show me legally that they are not authorized to go, we are with you. But you are coming up with arbitrary provisions आणि मागीर तुमकां जर विचारलेले तुमी म्हणटा ना, that is how the council has decided. Even if you have power to decide, you have to decide it in a judicious manner. न्ही, विचार करून करूंक जाय. उगीच तुमकां तोंडां येता ते तुमी करूं शकना. That's it.